Yan, may customer tayo ngayon, si Sir Don. Hi Sir! Yan, tingin siya ng mga farm tractor. Pili lang Sir. Yan, taga Batangas. Yan. Yan, still available yung Kubota Sunshine Junior ko na B1500. 15 horsepower, 4x4 na po yan. Yan, sana magustuhan nyo Sir. Ready for pickup. Itong dalawa, ready for pickup na rin. Meron na may customer. Yung L2201 saka yung Shibaura na D275. Yan, tinignan niya yung mga farm unit na tractors. Kailangan niya maliit lang para sa poultry niya. Yan lang, may mapili po kayo. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-display naman yung contact number ko sa 0955-0916-511. Philip Tan at your service. Kapag di nyo ako makontak, in case mawala ang cellphone ko, nasa description ang personal contact details ko po. Yan, pili lang Sir. Sana may mapili kayo. Salamat sa pagpasyal. Happy watching. God bless.